Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana terjemahan kita dengan nama buku kan so. Ayah syabri anak dia tafsir gomasa. Allah dile Allah rahmate anwar do berhati ayah gomasi. तो आया जा अनसम में एकन बिशी important video haziri जननी की अनो बगुन हजारा आय गो spoken English course फरा English होता हंडा दिन अल्लाह तो जो की फराई वाले जाएं बिशी गु जरूरिया non लेशी जननी की अनो बगुन हजारा आय grammar section फरा दिगा spoken English in 50 days English होता 50 days हंडा दिन अल्लाह तो जल्दी day 38 30 दिन 30 दिन ऑलरेडी আর ইউটিউব হতে ফেসবুক মধ্যে আপলোড আছে তো আমরা যদি নই হলে আমরা এর জায়গাতে সাইফারিবা গ্রামার কায়দারি আজ দেখেন না পজিটিভ নন ডেফিনিশন পজিটিভ নন কি রহ পজিটিভ নন আর খুলাসা কি পজিটিভ নন কি হলো ইস্তেমাল করা যাবে এবার एग्जांपल কি আর আই ইন ডিটেল অফ মতি ফর ইউ তো আমরা যদি ভিডিও গান ফসনাই আমরা আর গোবেরা হামাকা शेयर कर दियो चलो ले इतर केसु हासिल करी फेर हां तो आले एला जरूरता के ono बगुले आई वीडियो गान बेशी देर नते शुरू करी पॉजिटिव नॉन डेफिनेशन पॉजिटिव नॉन और खुलासा पॉजिटिव माने की पॉजिटिव माने हनकान बाला बाफन हनकान हास बाला हास करन बाला हाम करन मिसाल जेन की आरा बाफिदेर ये दुटिन लासे अगर नेगेटिव আছে अगो पॉजिटिव আছে तो पॉजिटिव नॉन और बारे में से जाइन दारा जा हल्ला जाइन दारा नेगेटिव और क्या आरा जा पॉजिटिव पर इन दोनों तो पॉजिटिव कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल पॉजिटिव क्यों हरिवो गनाया तो माने गनायो हरिवो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल माने अनगिनत होई हरिवो बेशी होई हरिवो हम होई हरिवो आ गुड और यूजफुल एकम बाला हमाये दिन दिला हमत लागे दिन दिला क्वालिटी क्वालिटी माने हनका आरा जिनिस लई जिनिस यान एकन फेक आरकन क्वालिटी मिसाल मजबूत एकन देनदान के को बाल्टी ले आने बाल्टी बा मदे दुटी निलासे गुड क्वालिटी माने बाला यान मदे शक्ति আছে बाला यान एरी गमिरी तो यान क्वालिटी होई दामी चीज और एस्पेक्ट ASPECT एस्पेक्ट चीज सामान कल जिनिस कल एरी एस्पेक्ट আর বাবা কল বুঝলি আমরা তো एग्जांपल মেসাল তোর সম্মাদে লাভ LOV লাভ মানে গো পজিটিভ লাভ মানে আদর হেট মানে নেগেটিভ রাইট তো পজিটিভ এর एग्जांपल আমাদের লাভ কি হবে আমরা পজিটিভ নন আইবো HOP হোপ মানে আশা করন উম্মীদ করন ইবে গো পজিটিভ ইবে আরা বাফিতে বালা বাফি মাগে আমি আর হইবো আই আশা করি তো ইয়ানো গো পজিটিভ রাইট আর গো JOY জয় জয় মানে হনকান এনজয় করন বালা করি মজা করন এনজয় করন খুশি করি তখন ইয়ানকান পজিটিভ ইবেও পজিটিভ সাকসেস কামিয়াব কামিয়াব হলে ইয়ানকান কামিয়াবি কি ইয়ানকান পজিটিভ নেগেটিভ হলে কি হবে আনসাকসেসফুল নাকামিয়াবি তো সাকসেস মানে ইয়ানকান কামিয়াব হলে ইয়ানকান পজিটিভ হবে কাইন্ডনেস काइंडनेस माने रहम दिल रहमी करन रहम करन यार का की हो रहम होने वाला जर माइंड पॉजिटिव जेनी की पॉजिटिव बात है तो यार का काइंडनेस की मत बोलना आ पॉजिटिव मत बोले सारे संदारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस माने की कॉन्फिडेंस माने शक्ति मिसाल बुतरक गो आर बुतरक गो कॉन्फिडेंस থাকে হনিকলা হিম্মত করে মাটিতে হনিকলা শক্তি বালা করে মাটিতে হনকান সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন দিতে একটা কনফিডেন্স লাগে তো পজিটিভ কনফিডেন্স হকান পজিটিভ রাইট তারকান ইন্সপিরেশন মানে কি মেসাল ইন্সপিরেশন মানে হনিকার গো হনিকে অনরা কিছু শিকার আয় অনরা কিছু শিকার অনরা আতো কিছু শিক্ষা তা মানে অনে আরে ইন্সপিরেশন বলতে আরিবা অনে আতো কিছু শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ অনরা আরে ইন্সপিরেশন আয় যদি অনরা তো কিছু শিখলে অনরা আরে কি করে দে ইন্সপায়ার করে দে তাই অনরা কিছু बाला हम शिकायत दे और तो आए और कैसे बाला हम शिकायत दे ये ना का पॉजिटिव माइंड तारकन लॉटर LAUGHTR लॉटर माने खुशी हाशी माने हाशी खुशी ताकन खुशी हाशी माने ये ना का लॉटर राइट तो आए आरंभ तो ना बगुले एग्जांपल ना गु बुदाई
ডে 38 আমরা যারা চাইলে গ্রামার কায়দা পজিটিভ নন হদিবা ডেফিনিশন খুলাসা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল এ গুড অর ইউজফুল গণাইও পারিব আনগণাইও পারিব একান বালা হামতায় লাগে দেন দিলা হাজত লাগে দেন দিলা কোয়ালিটি অর এসপেক্ট চিজ কল বাবা কল एग्जाम्पल मेसल लव आदर होप आशा उम्मीद जॉय खुशी सक्सेस कामयाबी काइंडनेस रहमदिल कॉन्फिडेंस हिम्मत इंस्पायरेशन इंस्पायरिंग हनिकार शिकन हनिकार गो गुरु मानन हनिकार इंस्पायरेशन बनन हनिकार शिकन बालाहाम शिकन लॉटस खुशी हासि तो আমরা বগুন শুকরিয়া ভিডিও করে দিন পর্যন্ত সাইড দিয়ে আমরা তো বাইরে ইন্দিলা বগুনে আরো সাপোর্ট করতে কিবা আর জানা সাপোর্ট লই আয় একদম মজা যা আয় ভাজি আল্লাহ রহমতে তাই আমরা বগুনে আয় দিল তো শুকরিয়া করে আমরা ভিডিও লাইক করে শেয়ার করে দিন আল্লাহ তা জাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।